Inen Romalen. Romalen trbuce cidasamen iekavereske vastum zaras tai amareile tezuraras. Kančestar te namajdaras. Romalen turbula mare jakate putaras tai podroma mare čavengo te dikras. Kanikastar te namajdaras. Romalen turbul pet punvete uštasa maru čačipe te mari zorte sikalas. Te namajnekas te biužendar neras. Romalen turbul amaroilo jeke avereske te putras te mari dukte sikalas. Kanikastar te namajdaras. Ušten Romalen tumaro muy putaren očačipe vakaren taj namaj te mekena mare čaven te mundaren. Ušten Romalen pomanuškan od romačen taj sastra tumare vastendar čuden. Kanikastar te namajdaras e sloboda trubulteresas. Podaci o broju Roma u Bosni i Hercegovini se kreću od oko 10.000 prema popisu stanovništva iz 1991. godine do 100.000 kako tvrde predstavnici nekih romskih udruženja. Ali broj od oko 70.000 Roma mogao bi se smatrati najpribližnijim. Romska zajednica se svrstava u najugroženije kategorije stanovništva u Bosni i Hercegovini zbog niskog nivoa obrazovanja, nedostatka ličnih dokumenata, diskriminacije i ograničenog pristupa građanskim, političkim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima. Ovome treba dodati i problem raseljeništva, uzrokovan sukobima na području Zapadnog Balkana, koji je i onako siromašnu romsku zajednicu doveo na sam rub egzistencije. Loši uslovi života, stambeni problemi, prepreke u obrazovanju, nedostatak mogućnosti za stvaranje prihoda, uskraćivanje pristupa osnovnim pravima i slobodama predstavljaju dodatno opterećenje za već loše stanje Roma u Bosni i Hercegovini. Prioriteti rešavanja ovih problema su zacrtani u dokumentima Romske dekade od 2005. do 2015. godine, odnosno Strategiji socijalnog uključivanja Roma u Bosni i Hercegovini. Kroz priču je urađeno puno, ali realnost je sasvim drugačije. Socijalno-ekonomsko stanje romske populacije u našoj zemlji je izrazito zabrinjavajuće, sa realnim predviđanjem da može biti i teže. Jeka čaja daje, lele me manga, oj si bučuži, sagodra klori. Jeka čaja daje, lele me manga, oj si bučuži, sagodra klori. Sila kaleba, zelene jaka, nema ga vladaje, ova metala, sila kaleba, zelene jaka, nema ga vladaje, ova metala. Ćao. Da bi kelma daje, sarokam tato, sarokam tato, ne sem baktao,
Tanti kelma daje, sarokam tato, sarokam tato. Romi su najmnogobrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Poslije rata Romi teško realiziraju svoja ljudska prava koja su ustanovljena Ustavom Bosne i Hercegovine. Najteže im je realizirati svoja prava koja se tiču socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja i obrazovanja. U Vitezu živi 125 romskih porodica, koji žive u 2 romska naselja, u Sofiji i Očicama. Veoma mali broj Roma je zaposleno, a većina Roma se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, tako da se život Roma svodi na puko preživljavanje. Dekada nije donijela neke konkretne rezultate. Nadamo se da će produžetkom dekade poboljšati život Roma u Bosni i Hercegovini. Veliku stopu nepismenosti Roma u Bosni i Hercegovini još uvijek prati mali procenat romske dece koja pohađaju školu. Nema opravdanja da se kao razlog za to ističe takva opredeljenost njihovih roditelja. Istina je da je i to prisutno, ali je pravi razlog u njihovom teškom ekonomskom stanju u kome nema uslova da se detetu obezbede i najelementarnije pretpostavke za pohađanje škole, kao što su knjige, odeća, higijena itd. Ima li odsutni? Nema tu. Red, šepte. Ko nije uradio zadaću? Što nisi? Ja nisam zvao. Ajde, pretplaći opet. Sad ćete odgovarati, zato što nisi uradio zadaću. Čuj, kako to nisi znao? Šta su imenice? Imenice su. Šta je bilo, ne znaš? Pa ne mogu se sjetiti. Hajde, ja znaš ti? Ne. Ni ti ne znaš. Ko zna? Hajde sve, evo. Imenice s sličkoj materijalom bit će stvari pojave. Bravo. Kako se zove promjena imenica kad spadeš? Tišina je tamo. Znaš? Znam neko od vas. Skonta je dekoznacija. Ajmo vas dvoje na mjesto. Dobit ćete jedinice sam da znate zadaće. Ajmo se razred. I barval pudela čaje obrzim perehla me tuđa kerava čaje mande te abe tu ki kamera Da si prvi
da si posljednji, da oreš i kanale da kopaš, i ruke da ljubiš, i vino da točiš, i okolo, naokolo da trčiš, u kolo nikad ne možeš. I opet na kraju, cigan si. Jedan od značajnih faktora koji utiče na školovanje romske dece i o kome se konačno govori poslednjih godina svakako je diskriminacija. Ona može biti vrlo vidljiva, to jest otvorena ili pak zatvorena, nevidljiva, tako da je u istinu ne možete odmah uočiti i reagovati na pravi način. Da si prvi, da si posljednji, da guraš i nosaš da budeš, i da sviraš i da lepo pevaš, i u srcu da diraš, i okolo naokolo da trčiš, u kolo nikad ne možeš. I opet na kraju, cigan si. Svakako je lakše rešavati probleme otvorene diskriminacije, jer onda znate da se možete pozvati na zakon o osnovnom ili srednjoškolskom obrazovanju i problemi se rešavaju, ili odmah, ili korak po korak, ali se rešavaju. Ajde, ulaz! Mnogo je teže kada ste suočeni sa zatvorenom diskriminacijom, koja je uglavnom prisutna u školama koje ne žele romsku decu u svojim odeljenjima, ili, ako ih imaju, prilično su nezainteresovane da tu decu zadrže u obrazovnom sistemu. Da si prvi, da si posljednji, snegove da rastopiš, i parkove da ozeleniš, i vodu da nosiš, i kao ptica da igraš, i okolo naokolo da trčiš, u kolo nikad ne možeš. I opet na kraju, da budeš ili da ne budeš, cigan si. Ciganko jedna! Ciganko jedna! Ciganko jedna! Ciganko jedna! 70 do 90% romske dece trpi uznemiravanje, nepoštovanje i druge manifestacije rasizma koje za posledicu imaju socijalnu ekskluziju i izolaciju romskih učenika. Postojeći mehanizmi za sprečavanje i suzbijanje diskriminacije se ne primenjuju efikasno u slučaju Roma. Takve pojave bi mogle imati dalekosežne posledice po napore za integraciju, pogotovo ako ih nastavnici tolerišu. Čiste vas, Vica. Šta je ovo? Kako ja da živim s tobom, čoreče Boži? Kako mi je jasno? Bolje da sam umrla nego za tebe pošla. Ma ne znam koji me vrag navede, ne znam šta mi bi. A ko ti je kriv? Ti si mene upropasio za sva vremena. Joj, jesi? Šta ću ja sad? Znaš ti kako je glad, djecu glad, ne znaš, daj im patke, daj im ovo, ništa. Imam čovjeka ko da ga ni nema. Po što hoćeš, ja sam radio, uvijek sam mogao, sad kad ne mogu, sad nikom ne šta ne možeš mlad zdrabala kako svi ostali rade, ja? Treba da idu u školu, gdje će ići, šta radiš? Kakva škola? Ni na šta ne Jesam ja išao u školu? Nisam, morao sam ja. Ti nisi išao u školu, ni tvoje dijete ne treba ići u školu. Ovo im treba, šta će sa im raditi? Pa treba im da uče. Ništa neće mać sam zaraditi, idi pa ovo da radi, tamo da neš pare kući. Ne čitaš život bez veze da provedu. Jel te stid? Čega će mi biti stid? Pa to da te bude stid što naša djeca nemaju šta da jedu. 50 do 70% romskih učenika napušta škole u nekom trenutku obaveznog obrazovanja u nesrazmerno većem broju od drugih neromskih učenika. Nastavnici, škole i školske vlasti ignorišu ovu činjenicu. Nije dosta vozda, svađao, šoš. Šta se ovo dešava, dragi Bože? Šta da radim, jesam tražio posla. Odšao sam sve, nema, samo jesi li cigan, ba ne da ti niko posla da imaš 5 diploma, a ne 1. Znam, ali žao me Esmeraldi, ne mogu vjerovati da će to biti kralj isti kao naš.
Pa šta da radiš sad, moram. Pa znamo, to nema nekog drugog izlaza nešto. Pa šta da radiš, ne, odakle da šalješ curcu u školu? Ne radim ja, ne radiš ti, niko ne donosi kući, nemamo nikakvo primanje, šta? Kako da pošalješ curcu u školu? A mlada je, mora živjeti ko sve ostale djevojčice. Pa šta ima veze, nek pomogne tebi, malo pokući, malo čuva braću. U tom će proći 2-3 godine, napun će godine, udaće se i eto. Ulazi kad ti kažem, odmah ti se ulazi iz tog momenta, ulazi, čuješ li me, ulazi! Ulazi! Ajde sad ko će u rad? Sad će. Hoćeš šamar, ulazi! Ulazi kad ti kažem! 4 puta 3. Samo, slobodno! Dobar dan. Možete malo malo izaći? Može? Ajde se sad će doći. Izvolite, šta je bilo, šta je reći? Ja sam Esmeralda Maca, došla sam da kažem da će ispisati školu. Molim? To što si čuo, došla sam da kažem da će ispisati školu. Zašto? Ko će? Zato što ona treba da se uda i gotovo. Gospođe, nemojte, molim vas tako. Esmeralda je odlična učenica. Vi ne znate kako je meni svaki dan što ja preživljavam, moj muž i ja. Pametio je da sjedi kog će negdje u školu. Što ima u školi, neko će na kraju biti na birou ako i bude na birou. A pustite, nek se obrazuje. Nema se ona šta obrazovati, vi ne znate kako je meni. Ja nemam neba danas da jedim. Morate prvo da popričate sa ravnateljicom. Nemam ja s kim pričat, ja sam odlučila već sinoć moj muž i ja sam tako, mi ne možemo ljudi da šaljemo u školi gotovo, u školi nema ništa. Škola će vam pomoći koliko god treba, djevojčica je odličan razred, najbolji Mene ne razred. zanima, ona će se opet udati, opet će sve biti isto. Znači, A doće vrijeme za udaju, pustite sad nek se obrazuje i ide u školu. Hvala sad s tim u kakvoj sam ja situaciji, neću uopšte da se raspravljam s vama. Gospođo, molim vas. Pa nemaš ti mene šta moliti, ja sam tako odlučila i to je gotovo, razumiješ? Od 10 romske dece koja upišu osnovnu školu, 5 će upisati 5. razred, a samo 1 7. i možda završiti osnovnu školu. Prisutnost romske dece u deljenjima redovnih škola najčešće predstavlja veliki teret za njihove učitelje. Najčešće pominjani razlozi za to su nemotivisanost romskih roditelja za saradnju i praćenje školovanja dece, neredovno pohađanje nastave, nepripremljenost za školu, nedostatak komunikacije između škole i romskih porodica. Cilj naše organizacije je da ukažemo na barijere i diskriminaciju koja nesumnjivo postoji, a odnosi se na pol, nacionalnu pripadnost, versko i socioekonomsko poreklo, sposobnosti, zdravstveno stanje ili bilo koje drugo lično svojstvo pojedinca, kao i da utičemo na stvaranje društvene kohezije. Cilj osnivanja međusektorske komisije za nadgledanje obrazovanja romske djece sa naglaskom na romske djevojčice jeste taj da se dijele informacije između osnovne škole Vitez, Centra za socijalni rad, opštine Vitez i romske zajednice. Jer do sada nismo imali neke informacije od škole i koje se dijele između tih svih institucija. Sama komisija će se sastojati od Centra za socijalni rad, opštine Vitez, osnovne škole Vitez, policije i romske zajednice. Komisija za nadgledanje obrazovanja romske djece sa naglaskom na romske djevojčice će djelovati tako što će kroz svoj rad dijeliti informacije sa svih aspekata o obrazovanju romske djece.
Znači, vi morate biti uporni ako mislite, ako želite da postignete rezultate. Naravno da ostvarite cilj vašeg posla. Kako ste? Dobar. Sve dobro? Evo, ne dobro. Kako ste vi? Onako, baš. Kako je Esmeralda? Šta je sa njom? Ma kako će biti? Čula sam da ne ide u školu, pa sam ja došla malo Ma ne ide, razgovarat s kako će vama. ići, gospode, kako će ići? Ja sam bila u školi. I u školi su mi rekli da je Esmeralda jedna od boljih u razredu. I išla sam u centar za socijalni rad, tamo sam razgovarala o njoj i vašoj situaciji. I oni su ponudili da će Esmeralda da dobije besplatne knjige, da će dobiti stipendiju, pošto je jedna od najboljih u razredu i da će vaša je samo da nje šaljete redovnu školu. Ja se nadam da ste vi zajedno, da ćete dopustiti Esmeraldi da nastavi školu. Pa eto, ako se to tako, znači mi stvarno nemamo ništa. Zato smo je ispisali. Sve ja to Sada ako znam. vi to nudite... nismo mogli, sve smo pokušali. Svaki tako. Sve ja to znam, sad sam vam rekla da sam razgovarala u centru socijalni rad o vašoj situaciji. Nemojte vi meni sam da to bude mjesec, dva, tri. Neće. Ona će dobiti stipendiju kao i ostala djeca. Ima topli obrok, dobit će pribor, školski. Vaše je samo da je šaljete redovnu. Može. Hvala. Ovo sam mogla biti ja ili bilo ko od nas. Šutka i topana ima jedna mana, što ne se vojnija. Zada vidi Krišna, što je to život, na vesela dolina. Ja sam šetao, ja sam bil na zapad, gore do Germanija. Sada najdem parče, lep za mene i za moja ta familija. Da imam ko što nemam, pa da kupam bel konj i da javam denje noće i da jave i na son. Svekoj od nas ima svoja zvezda, što me prati dure živ. Koga sveti jako čovek ima sreće.